Hajde da vam pokažem što se krije u ovogodišnjem Balea adventskom kalendaru. Balea adventski kalendar poznat je jer ga svake godine možete pronaći u DM-u, a on krije čak 24 fantastična proizvoda. Svaki od ovih proizvoda teži 20 ili 50 ml, a ima i onih koji su mini pa su samo 10 ml, ali su stvarno odlični i mirišu predivno. U ovom adventskom kalendaru možete pronaći peeling za ruke, serum za lice, šampon za kosu, losion za tijelo, gel za tuširanje, masku za područje oko očiju, kao i gel za umivanje i čišćenje lica. Je i balzam za kosu, krema za ruke, hidratantna maska za lice, još jedna krema za predio oko očiju, mala krema za stopala, serum za lice, maslac za tijelo, noćna krema za lice, maska za kosu, gel za tuširanje za laku noć, kao i tonik za sjaj lica, a na kraju se nalazi predivna četka koja je od koristi definitivno svima. Pišite mi volite li vi adventske kalendare, a ovo je zapravo još samo jedna ideja za poklone ovih blagdana za sve vas. Svakako me zapratite da otvorimo zajedno novi adventski kalendar.